शिशु बाटिकारु +2 पर्यंत संपूर्ण शिक्षा। हेलो एवरीवन, आज माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो यूनिट 3 टॉपिक को आम डिस्कस करबा। तो एथि आम कौन देखिबा जे सत्य बंधुता एवं प्रकृत खेलुआल मनोभाव विषय आलोचना कर आसंतु देखिबा से राति रे कौन सबु घटी थिला। दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लुजलंग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। कौन पे आम जानिचे जे दैट नाइट से राति रे आई वॉकड ओवर टू लुजलंग्स रूम माने आई मु चालिली कौन लुजलंग रो रूम को गली इन द ओलंपिक विलेज जो विलेज रे मान जो गाँव ओलंपिक होतिला से गाँव रे गली कौन पाई गली ना टू थैंक हिम तांको धन्यवाद दबा कहीं ना तांको टिप्स दबा द्वारा सजेशन दबा द्वारा कौन हेतिले से क्वालिफाई हेतिले। सो सही राति रे मु ओलंपिक ग्राम रे थिबा लुजलंग को कोठरी को तांको धन्यवाद जणाइबा पई चाली चाली गली। I knew that मु जानी थिली नोर न्यू I knew that मु जानी थिली जे if it had not been for him I probably would not be jumping in the finals the following days। मु जानी I knew that if it had not been जदि से नथान्ते if it had not been for him I probably माने संभवतः बोध हुए I probably माने बोध हुए संभवतः बोध हुए would not be jumping in the final माने फाइनल को जंप करि पारि नथान द फॉलोइंग डेज। तेबे बोध हुए मु परदिन फाइनल रे डेई नथांती। तो ग्रामर एठी कोन थर्ड कंडीशनल रूल एठी अछि इफ इट हैड नॉट बीन। थर्ड कंडीशनल रूल अछि जोटा कि मु परे नले केते बेले जदी तुम माने कमेंट करिवो ताहाले ता ऊपर कंडीशनल क्लॉज ऊपर मध्ये कहिबी। तो थर्ड कंडीशनल रूल कोन इफ इट हैड नॉट बीन बा जदि से नथान्ते यूज्ड फॉर इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन। एटा को कोन पे यूज कराइछि इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन अतीत को अतीत रे घटितबा घटना को इमेजिन करिकि एटा यूज करा जाइछि। तो एग्जाम रे कोन क्वेश्चन आसियो एई पैराग्राफ रु व्हाई डिड ओवेन्स विजिट लूज रूम कोन पे टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्पिंग ड्यूरिंग द ट्रायल्स। नेक्स्ट स्लाइड जिबा। We sat his quartered and talked for 2 hours about track and field, ourselves, the world situation and dozens other things। माने we sat seat माने बसिबा sat माने बसिला past tense। We sat at his quarters माने तार क्वार्टर रे बसिलु and talked for 2 hours केते समय कथावार्ता हेले 2 घंटा जाय हम कथावार्ता हेलु को विषय रे about track एंड फील्ड माने खेल विषय अबाउट 2 आवर्स एटी चित्र देख 2 आवर भितर कौन कौन कथा हेले ट्रैक्स एंड फील्ड्स तापर कौन कथा हेले आवर सेल्स माने निज निज भितर तांग भितर कौन सिचुएशन सेति बारे कथावार्ता हेलु। तापर वर्ल्ड सिचुएशन से समय विश्वर कौन कौन सिचुएशन चलतिला कौन होची एंड डजन अदर थिंग्स एंड डजर अदर 2 घंटा पर्यंत एमिति आमे कथावार्ता हेलु। तो आमे तांको वासस्थान रे बसिलु एवं 2 घंटा धरि कथावार्ता हेलु ट्रैक एंड फील्ड खेल विषय रे आम निज विषय रे विश्व परिस्थिति विषय रे अन्यान्य अनेक विषय रे कथावार्ता हेले। एठी क्वेश्चन कोन आसीबो लिस्ट द टॉप 4 टॉपिक्स जेसी ओवेन एंड लुजलंग डिस्कस्ड। नेक्स्ट आम देखिबा व्हेन आई फाइनली गॉट अप टू लीव वी बोथ न्यू दैट ए रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म। व्हेन आई फाइनली जेतेले मु शेषरे गॉट अप गेट रो गॉट अछि गेट अप रो गॉट अप जेले उठिली कोन पय ना जीवाकू उठिले लीव जीवाकू उठिली जेतेबेले वी बोथ न्यू दैट आमे 2 जण जान देथिलु कोन द रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म। आम भितरे रियल फ्रेंडशिप कोन बंधुता गढ़ी उठी सारछि। तो जेतेबेले मु शेषरे जीवाकू उठिली आमे उभय जानिथिलु जे एक प्रकृत बंधुता गढ़ी उठिछि। लूज वुड गो आउट टू द फील्ड द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी इफ ही कुड। लूज परदिन पड़िया को जाई जदि पारंती तेबे मते हराइबा को चेष्टा करिवे। से कहले जे काहे ना कंपटीशन हबो निश्चित आ विरुद्ध रे दिजन विरुद्ध रे से माने जंप करिवे कंपटीशन करिवे। तो से कहले जे लूज वुड बी गो आउट टू द फील्ड एंड द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी इफ ही कुड। जदि से पारिबो जदि मते बीट करि पारिबो बोली लुजलंग विषय भाबिकी जेसी ओवेन्स कहिले निजे भाबिले। तो विजुअल देख रियल फ्रेंडशिप कोन बीट माने परास्त करिबा। एबे एटा कोन दियाइछि ना एमिति बीट रो अर्थ ट्राई टू बीट मी माने जने आगरे दौड़ुछि ताको आउरी पुणी कोन करिवो पछरे दौड़ी की हरेबा पय चेष्टा करे सेडा कहला बीट।
True friendship does not mean letting the other person win. It means competing fiercely but fairly. Fiercely but fairly. Next slide देखिबा. But I knew that he wanted me to do my best even if that meant my winning. But ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, but I knew ମାନେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି that he wanted me to ମାନେ ଯାହାକି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ, ମି ମାନେ ମୋତେ ବା ମୋର, ଟୁ ଡୁ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବି, ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବି, ଇଭେନ୍ ମାନେ ଯେପରିକି ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ଟ ମାଇ ୱିନିଂ, ଯଦି ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି ମୋର ମାନେ ୱିନ୍ ହେବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଦିଅ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଜେସି ଓୱେନ୍ସ କହିଲେ ଯେ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବି, ୱିନ୍ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ମୁଁ। ତ ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଲୁଜ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଜେସି ଟୁ ପରଫର୍ମ ଏଟ୍ ଦ ଅବସଲ୍ୟୁଟ୍ ବେଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଉଟକମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, as it turned out the lose broke his own past record. turned out ଶେଷରେ ଦେଖାଗଲା, as it turned out ମାନେ ଶେଷରେ ଦେଖାଗଲା, lose broke his ଓନ୍ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ। ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଥିଲେ ସେ ନିଜ ରେକର୍ଡକୁ ନିଜେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ନିଜ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଲୁଜ୍ ତାଙ୍କ ନିଜର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଇନ୍ ଡୁଇଂ ସୋ ମାନେ ଏପରିକି ଇନ୍ ଡୁଇଂ ସୋ ହି ପୁଶ୍ଡ ମି ଅନ୍ ଟୁ ଦ ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଜେସି ଓୱେନ୍ କହିଲେ ସେ ମତେ କ'ଣ କଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ହି ପୁଶ୍ଡ ମି ମାନେ ମତେ ପୁsh କରିବା ମାନେ ଠେଲିବା, ଟୁ ଦ ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେ ଏମିତି କଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ପୁsh କଲେ, ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଦେଖ ଏଇଠି ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟିଲେ ଲୁଜଲଙ୍ଗର ଜେସିଙ୍କର ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ଏଠି ହାଉ ଡିଡ୍ ଲୁଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଫେକ୍ଟ ଜେସି, ମାନେ ଜେସିଙ୍କର ଯୋଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଲୁଜଲଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରେକର୍ଡ କାଟିଲେ ସେ ପ୍ରଭାବରେ ଜେସି ଓୱେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିଲା। ସେ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜେସି ଓୱେନ୍ସଙ୍କ ନିଜ ମନରେ ଅଧିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିଥିଲା। ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଟ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ। ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ମୋର ଶେଷ ଡିଆଁରେ, ଦ ଲାଷ୍ଟ ଆଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ, ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ଡିଆଁରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ from my final jump, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ ମାରିଲି, the one which set the Olympic record 26 foot 5 into 1.4 inch, ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଥିଲା କ'ଣ 26 feet 5 into 1/4 inch, ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଥିଲା। he was at my side, ମାନେ ସେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲି, ସେଇ ରେକର୍ଡଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି and he was at my side and congratulating me। କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଡିଆଁ ଅଲିମ୍ପିକ ରେକର୍ଡ 26 ଫୁଟ 5 1/4 ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା, ସେ ଲୁଜ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଥିଲେ। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, this was the Jesse's final Olympic record, this is Jesse's final Olympic record। ଜେସି ଓୱେନ୍ଙ୍କର ଏଟା ଫାଇନାଲ ଅଲିମ୍ପିକ ରେକର୍ଡ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ। ତାପରେ despite the fact that Hitler glared at us from the stands not 100 yards away, glared means ରାଗରେ ଚାହିଁବା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। despite the fact that Hitler 100 ଗଜ ଦୂରରୁ 100 yards away, ୟାର୍ଡ ମାନେ ଗଜ, YARD ୟାର୍ଡ ମାନେ ଗଜ, ଗୋଟେ ମାନେ ଦୂରତା ମାପିବାର ଗୋଟେ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେମିତି, ୟାର୍ଡ ମାନେ ଗଜ। despite the fact that Hitler glared at us ମାନେ ଆମକୁ ଅନେଇଲେ, ରାଗିକି ଅନେଇଲେ, କୋଉଠୁ ନା from the stands, ଯୋଉଠି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉପରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡା ଥାଉ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିବା, ସେଠି ଉପରୁ ଅନେଇଲେ, ଯେପରିକି 100 ଗଜ ପୂର୍ବରୁ, ନଟ୍ 100 ମାନେ 100 ଗଜ ଭିତରେ ହିଁ, 100 ଗଜ ଦୂରରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆମ ଆଡକୁ ରାଗରେ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ରାଗରେ ଚାହିଁଥିଲେ। ବଟ୍ ଲୁଜ୍ shook my hand hard, ଲୁଜ୍ ମୋ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରି କରମର୍ଦ୍ଦନ କଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ, ଯୋଉଟା ହେଲା ତ। and it was not a fake, ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା, ନକଲି ନଥିଲା। smile with a broken heart sort of grip either, smile with broken heart, ଖୁସି ଥିଲେ, with broken ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିଥିଲେ, ହେଲା। smile with a broken heart, ଏଇଟା ଅର୍ଥଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖା ହେଇଛି। smile with a broken heart
sort of grip either grip ମାନେ ଧରିବା ହାତ ଧରିବା ହେଲା ନକଲି ନଥିଲା ସେ ଖୁସିରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ସତ ଟିକେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଜଣାଇଲେ you could melt down all the gold medals and cups I have and they would not be a plating on the 24/6 carat friendship I felt for lose long at that moment. You could melt down all the gold medals and cups. କହିଲେ ଜେସୁଏନ୍ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମେଲ୍ଟ ଡାଉନ୍ ମାନେ ତରଳ ଦେଇପାରିବ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ ତରଳ ଦେଇପାରିବ କ'ଣ ଅଲ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କପ୍ସ ତମେ ମତେ ଯୋଉ ମିଳିଥିଲା ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଉ କପ୍ ଗୁଡାକ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତରଳ ଦେଇପାରିବି ଆଇ ହେଭ୍ ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଦେ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏ ପ୍ଲେଟିଂ ଅନ୍ ଦ 24/6 ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର ଯୋଉ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମାନେ ଏଠି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମାନେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଯେମିତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ ମାନେ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ସୁନାକୁ ଏଠି ବୁଝାଉଛି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଟା ଖାଣ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଛି ମାନେ ସେଇଥିରେ କୌଣସି ବିଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଥିବ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ତରଳେଇ ପାରିବନି ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ତରଳେଇ ଦେଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଭଳି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍କୁ କେହି ବି ତରଳେଇ ପାରିବନି ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଫର୍ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମୋତେ କରମର୍ଦ୍ଦନ କଲେ ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ ସେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାଠୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ କପ୍କୁ ତରଳାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୁଜଲଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଖାଣ୍ଟି ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଲେପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉ ସୁନା ଆଣିକି ତାପରେ ପ୍ଲେଟିଂ କଲେ ବି ହବନି ତାର ପ୍ରଲେପ ଲେପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସହିତ ତୁଳନା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଇ ରିଅଲାଇଜ୍ that luz was the epitome of what Perry de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, I realized that माने ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲି ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି that luz was the epitome means ପ୍ରତୀକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର epitome of what Perry de Coubertin what is who's Perry de Coubertin ହେଲା କିଏ ଏ ଲୋକଟା କିଏ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ ମଡର୍ନ ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ ର ସେ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡର ମାନେ ସିଏ ଜନ୍ମଦାତା ସିଏ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ସେଡ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆଧୁନିକ ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପେରି ଡି କୁବର୍ଟିନ୍ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ଲୁଜ୍ ଥିଲେ ତାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ କୁବର୍ଟିନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୁଜଲଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲେ ତାର ଭଳି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଖେଳାଳି ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଲୁଜଲଙ୍ଗକୁ ହେଲା ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ବଟ୍ ଟେକିଂ ପାର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଗେମ୍କୁ ୱିନ୍ କରିବା ନୁହଁ ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱିନ୍ ବଟ୍ ଟେକିଂ ପାର୍ଟ ମାନେ ସବୁଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଟେକିଂ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେବା ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ ଜିତିଲା ହାରିଲା ସେଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋ ଦ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କଙ୍କରିଂ ବଟ୍ ଫାଇଟିଂ ୱେଲ୍ ଜୀବନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କଥା ହେଉଛି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଏସେନ୍ସିଆଲ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କଙ୍କରିଂ ମାନେ ବିଜୟ କରିବା ମାନେ ବିଜୟ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଫାଇଟିଂ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ହେଲା ଯୋଉଟାକି କୁହାଯାଏ କର୍ମର ଫଳକୁ ଆଶା କର ନାହିଁ କର୍ମ କରି ଚାଲ ନିଜର 100% ଦେଇକି କାମ କରି ଚାଲ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହବ ତମେ ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଆପେ ତ ଏଇ କଥା ଏଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କୁହାଯାଇଛି ସୋ କଙ୍କରିଂ ମିନ୍ସ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଜୟ କରିବା ଫିଲୋସଫିକାଲ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମରେ ଦେଖିବା ହିଟଲର୍ସ ଆଇଡିଓଲୋଜି କ'ଣ କଙ୍କରିଂ ୱିନିଂ ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ମାନେ କଙ୍କରିଂ ମାନେ ଜିତିବା ହିଟଲର ଆଇଡିଓଲୋଜି କ'ଣ ଥିଲା ଜିତିବା ୱିନିଂ ଏଟ୍ ଦ କଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ ଆମର ଜିତିବାର ଅଛି ମାଷ୍ଟର ରେସ୍ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋବର୍ଟିନ୍ ଆଉ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଆଇଡିଓଲୋଜି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଫାଇଟିଂ ୱେଲ୍ କେମିତି ତମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ ହାରିଛ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ କେତେ ନିଜର 100% କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛ ସେଠି କେତେ ନିଜର ମାନେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛ ଟେକିଂ ପାର୍ଟ ମାନେ ଭାଗ ନେବା ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଥିଲା ସୋ ୟୁନିଟ୍ 3 ସାରାଂଶ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାତିରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଲୁଜଲଙ୍ଗ ବ୍ରେକ୍ ଦ ରେକର୍ଡ ପୁସିଂ ଜେସି ଓୱେନ୍ସ ଦ ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଜେସି ଓୱେନ୍ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ
तापर कौन है जेसी ओवेन्स को मतलब कौन है गोटे इंस्पिरेशन मिला मुझे टपी भी कहीकि सी भी भांगिले तापर धीरे धीरे कौन है रेकर्ड भांगिदेले जेसी जम्प कौन कौन जम्प कले 26 फुट 5 इंटू 1/4 इंच जम्प कले जोटा कि वर्ल्ड रेकर्ड है तापर जेसी रियलाइज कले जे लुजलंग मध्य आसी कौन 24 कैरेट भाया सुनाटू मध्य से मूल्यवान कहीं से आसी निजे हारी सत हारिकी स्माइल विथ ब्रोकेन हार्ट मुहर हस थी से कौन कले कंग्राचुलेट कले एवं कौन कले हैंडसेक कर भितर हैंडसेक करते तो से ताकू हिटलर ऊपर रही देखुले अणदेखा कर लुजलंग आसिक ओवेन्स को कंग्राचुलेट करते ये थिला प्रॉपर ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोली थिला जोटा कि पेरिडी कुबर्टिन कहते जे फॉर्मर ऑफ ओलंपिक गेम माने ओलंपिक गेम रो जे स्रष्टा एबे जे शब्द तो क्वार्टर माने वासस्थान ग्लेड माने रागरे चाहिबा फॉर्म माने सृष्टि हैला मेल्टडाउन माने तरलाइबा पिक परफॉर्मेंस माने सर्वोच्च प्रदर्शन एपिटम माने उत्कृष्ट उदाहरण माने से बेस्ट उदाहरण माने इंस्टांट माने तत्क्षणात कंकरिंग माने विजय लाभ करिबा नेक्स्ट दे परीक्षा पाई गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जोटा कि व्हाट डिड जेसी एंड लुज डिस्कस इन द ओलंपिक गेम 2 मार्क रे पड़िबो 2 मार्क रे आउ आसीबो कोन व्हाट वाज जेसीस फाइनल ओलंपिक रिकॉर्ड 3 हाउ डिड हिटलर रिएक्ट टू लुजलंग कंग्रेचुलेटिंग जेसी 5 मार्क एक्सप्लेन जेसीस 24 कैरेट फ्रेंडशिप मेटाफोर एंड हाउ लुजलंग वाज द एपिटम ऑफ द ओलंपिक आइडियल्स माने एक्सप्लेन कर 24 कैरेट फ्रेंडशिप मेटाफोर आर अर्थ कोनटे मते आर अर्थ एक्सप्लेन कर एवं लुजलंग हाउ वाज द लुजलंग एपिटम ऑफ द ओलंपिक आइडिया क्विक रिवीजन चैप्टर कंप्लीट हो गला अध्याय संपूर्ण सरी गला सफलतार मूल मंत्र होची बारंबार प्रैक्टिस करबा द की इज टू सक्सेस इज रिपीटिंग प्रैक्टिस रीड द ओरिजिनल इंग्लिश टेक्स्ट बुक अलाउडली माने जदि आमे हुए तो मुझे पढ़ेदेली इंग्राजी पढ़ेदेली तुमको यूट्यूब रे बहुत किछि वीडियो मिल जिवो ठीक अछि आमे पढ़ेबा आ निजे पढ़िबा भितरे बहुत तारतम्य अछि तुमको सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपोर्टेंट तो एठी सेतिपाई एठी लास्ट रे लिखाई छी जे सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपोर्टेंट निजे पढ़ केमिति पढ़िबो रीड द ओरिजिनल इंग्लिश टेक्स्ट अलाउड पार्टी करिकि पढ़ एंड मेमोराइज द वोकाबुलरी लिस्ट जेतले पार्टी करी पढ़िबो स्पष्ट भाव रे उच्चारण तमर हबो धीरे धीरे इंग्लिश पर तमर फीलिंग्स आसीबो ता से जेतले तमे मेमोराइजिंग जेतले वोकाबुलरी लिस्ट जो अछि मु देइथिली सेगुडा वर्ड जेतले वोकाबुलरी लिस्ट गुडा तम पढ़िबो मन रखिबो जेतले मन रखिले सुविधा कोन हबो जेतले तम बही को पढुचो तमे तार अर्थ को फील करि पारिबो तापर कोन हबो ये हे गला तुमको कोन ना 3टा स्टेप रे एठी जीवो प्रथमे पढ़िबो वोकाबुलरी लिस्ट को मन रखिबो तापर हैला आंसर राइटिंग करिवो राइट आंसर टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर काहे ना परीक्षा रे तुमको एग्जाम रे लिखिबार अछि आमे पढ़ि देले हबनी आमे ब्रेन को इनपुट करूचे किंतु आउटपुट करिबा मोस्ट इंपोर्टेंट आउटपुट जदि हमर बेस्ट हैला ताले हम रिजल्ट हमर बेस्ट हबो आमे भर्ती कल खाली मुंडर किंतु मुंडर काढिबार अछि ताले बेस्ट सॉल्यूशन से होचे राइटिंग द आंसर गुडी को राइटिंग करिवो तो एहा से तो माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राय अध्ययन संपूर्ण होला परवर्ती वीडियोटे आमे एक नुवा चैप्टर आरंभ करिबा थैंक यू सो मच आ आशा करछु भल लागितो जो भल लागिले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर निज सांग वीडियोटी शेयर कर दियो थैंक यू सो मच।